आसा त्या कारणान हांव रिक्वेस्ट करता की असल्या जाग्यांचेर तुमी तुमचे फॅसिलिटीज आनी उदकाचे पळय म्हाका आयज हे उदक दोनी शेतांनी दोनी सायडीक शेतांनी हे उदक भरलां हे सगळे पावसाचे आनी तुमी येता त्यो व्हेहिकलां तुमी पळयात ते व्हेहिकलांक कितलो त्रास हो समज एका कोणाच्या तरी उदक जर गाडयेन गेले जाल्यार मनीस हांगा स्टक जावन उरपाची संभावना आहा खंय तरी लोकांच्या व्हेहिकलांक त्रास जावपाची संभावना आहा हांव पंचायत आमची जी मेरशे सांताक्रूज पंचायत आहा हांव तिका रिक्वेस्ट करता तशेंच सरपंचाक तशेंच ह्या वॉर्ड पंचाक हांव रिक्वेस्ट करता की खंय तरी सक्शन मशीन हाडून हे उदक खंय तरी कमी करूंक शकता तुमी हे क्लियर करपाची वाट लोकांची आनी हे उदक खंय तरी व्हरोन दुसऱ्या जाग्याचेर तुमी रिफायन करूंक शकता हे उदक खंय तरी व्हरोन तुमी दुसऱ्या जाग्यांचेर घालूंक शकता पूण हे उदक हांगा रस्ते लोकांक क्लियर करचे धोपरा येदे उदक जाल्लें आसा आनी लोकांच्यो गाडयो कार्बोरेटर लोकांच्या गाडयांनी आसा गाडयांचें इंजीन खंय तरी ह्या उदकाक लागून त्रास जावंक शकता आनी लोक खंय तरी स्टक जावन हांगा उरोंक शकता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता हेचेर कितें तरी एक्शन जावची अशें फ्लडींग दुसऱ्या जाग्यांचेर जावचें आमकां खबर आहा रेड अलर्ट मारलेले आहा आनी खूब पावस पडपाचे आमकां हे ब्रॉडकास्टींग आसा त्या कारणान हांव रिक्वेस्ट करता की असल्या जाग्यांचेर तुमी तुमचे फॅसिलिटीज आनी उदकाचे हे टुरिस्टाची गाडी गेली कोणाची गाडी ती मातशी पळयची टुरिस्टांनी गाडी पळोवची टुरिस्ट काय रफ चलयता ते गाडी कशी गेली समज तेका जर रस्तो दिसोंक ना समज ही व्हायट लायन आसा ती तेका जर दिसोंक नासली जाल्यार ती गाडी खंय तरी भायर वचोन शेतान ती पडटली आसली आनी ह्या लोकांक त्रास जातलो आसलो म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता की हे उदक खंय तरी कमी करपाचें ह्या पंचायतीन पळोवपाक जाय हे सांताक्रूज पंचायतीक पडटा त्या तालिगांव पंचायतीक पडटा हे पळोवचें आनी उदक हांगा कमी करचें अशें हांव रिक्वेस्ट पंचायती कडेन करता तशेंच तुमकां जर गरज पडली जाल्यार तुमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक फोन मारून हे उदक खंय तरी सक्शन मशीन हाडून हे उदक खंय तरी कमी करचें आनी हे आतां तुमी पळयतले व्हेहिकलां समज ही व्हायट लायन जर उदकान दिसना जाल्यार व्हेहिकल भायर वचोन शेतान पडोंक शकता देव बरें करूं